Niya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Lunes. Tulo ka managlahing disgrasya natala sa Lapu-Lapu City. Duha ka drivers nakatagpilaw, samtang ang usa nakainom. Pagpriso sa truck driver nga nakaligis patay sa usa ka babae sa Mandawi City, gituki sa konseho. Biliran Bridge hingpit nang maagian sa kapin 5 tons nga mga sakyanan sa sunod buwan. Ug repacking sa mga relief goods alang sa mga apektado sa bagyong Krising nagpadayon. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Maayong hapon, ako si Cecil Kibord Castro. Tulo ka managlahing aksidente sa kadalanan nahitabo sa Lapu-Lapu City niadtong weekend. Duha sa mga insidente naglambigit sa driver nga nakatagpilaw, samtang ang usa nakainom. Si Luan Mirundina sa report. Nahitabo ang unang insidente sa Barangay Ibo, Lapu-Lapu City niadtong Sabado pasado alas 9 sa buntag. Parehong nagsubay sa ML Quezon National Highway sa Barangay Ibo, padung sa Barangay Buaya ang motorsiklo ug ang usa ka L300 van. Apan kalit lang ni swerve pawa ang motorsiklo nga gimaneho sa usa ka 31 anyos nga babay nga misangpot sa pagkaigo sa tuong bahin sa L300 van. Ug tungod sa impact, ni-encroach na sa Picas Lane ang L300 van ug natagak gikan sa motorsiklo ang babayeng rider. Natunong usab nga naagi sa Picas Lane ang usa ka bus ug napasok ang babayeng rider. Nahiagom ang motoristang babay ug mga fracture sa iyang hawak ug bali sa duha ka bukton. Sa pagkakaroon na siminto na itong usa ka bukton pero ang katong usa na dislocate man gyud matoy for operation karong adlaw. Then katoy ang hawak di man madago pira fractured naman possible ato mahila to siya giyaha pero kinahanglan og braces. Nasayran nga nagtrabaho sa usa ka BPO company ang babayeng rider o gikan nga nag-duty sa graveyard shift kinsa miangkon nga nakatagpilaw samtang nagmaneho. Domingo sa alas 3 sa kadlawon, laing aksidente nga naglambigit sa usa ka auto, pick-up truck ug motorsiklo ang nahitabo sa ML Quezon National Highway sa Barangay Maribago. Sa video nga kuha sa magpapatigayong si Christine Takahashi, makita kining rider sa motorsiklo ug ang iyang angkas nga nagpingit na sa kasakit sa samad ug bunog nga ilang nihaguman. Sa pagsusi sa Lapu-Lapu City Police, sa dashcam, sa usa sa mga pribadong sakyanan, nakita nga kusog ang dagan sa motorsiklo nga ni-encroach sa Picas Lane, dayon ni bangga sa gikasugat ni ining auto ug sa laing kasugat nga pickup truck. Pareho pa karong nagpaalim sa tambalanan ang duha ka sakay sa motorsiklo, kinsa base sa investigasyon sa Lapu-Lapu City Police, gikan nag-inom. Makita ginato asang at full. Nagid sila lane sa Picas. Dako man nagkuan ang dashcam diyan ang mag-testify ang unang sakyanan ug ang ikaduhang sakyanan, makita gyud nga ang point of impact naagid sa lane sa mga sakyanan. Ang ikatulong aksidente nahitabo sa Barangay Gunob pasado alas 5 sa kadlawon kagahapon nga naglambigit sa tricycle ug pribadong pick-up. Sa kuha sa CCTV, makita nga nagsubay sa S. Osmeña Street ang tricycle nga gikan sa merkado paingon unta sa Barangay Basak nga nihunong sa usa ka convenience store kay nagpakanaog og pasahero. Pipila ka gutlo, kalit silang gidaro sa usa ka pribadong pick-up. Parehong nadangat sa tambalanan ang 64 anyos nga tricycle driver ug ang 5 niini ka mga pasahero human nahiagom og mga samad ug bunog sa nagkadiyang bahin sa lawas. Hinuon nakagawas na sila sa tambalanan ug nagpaabot na lang sa resulta sa x-ray ug ubang medical exam. Dili siya kabangton, ma'am. Dili siya kabangton tungod sa kadaghan sa tunog, sa iyahang tuhod, dinhi sa iyahang back, dinhi sa hawakan back. Madayon na po din idapit sa iyang usok. Mato ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga niangkon ang nagmaneho sa pick-up nga nakatagpilaw siya kay gikan siya sa probinsya. Hinuon ni padayag og kaandam ang nagmaneho sa pick-up nga bagahon niini ang mga bayranan sa hospital ug uban pang panginahanglan sa mga biktima. Disiplina sa tuwa lang yung pag-drive nga kung wala ta sa kondisyon, either katugon o nakainom, dili na lang ginato pugso pag-drive kay mao ginay kasagaran na itabo aksidente tungod ana nakainom or nakatagpilaw. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.
Mas paspas na unya ang production ug repacking sa mga DSWD relief supplies tungod sa ilang bag-ong makina. Sa Visayas Disaster Resource Center kun VDRC, ang warehouse sa DSWD diha sa Mandawi City pinaspasay gihapon ang pagputos ug pag-repack sa mga DSWD relief goods. Duna gihapoy manual nga pagputos. Mano-mano nga pag-repack sa bugas sa tag 3 kilos nga bags. Apan may 5 na ka mga bag-ong makina ang VDRC. Ubos sa bagong MPC kun mechanized production system, makina na ang mangunay sa pagputos sa mga bugas. Ang buhaton sa personnel, paghuwad sa bugas gikan sa mga sako aron musud sa makina ug ang pag-andam sa plastic. Inigawa sa machine, naputos na kini sa tag 3 kilos. Adunay makina pa nga mosigurong insakto ang timbang. Mechanized na usab ang pagselyo sa mga box nga pagkahuman butangan og sticker nga timailhan sa batch number ug expiration date sa mga nakasulod sa box. Sa pagkakaron, nangandam ang VDRC kung adunay mga request sa ubang LGU kung asa ipadala ang relief goods. Taliwa kini sa mga panginahanglanon sa mga apektado sa di maayong panahon. Nagwelding nga kawani sa usa ka pribadong kompanya mao'y gitumbok nga hinungdan sa sunog sa Manangados sa Barangay Tabunok sa Dakbayan sa Talisay sa miaging buwan. Nakigsettle ang kompanya sa mga biktima sa sunog. Ano ang report ni Femery Dumabok? Kini ang nasuta sa investigasyon sa Bureau of Fire Protection sa Talisay City nga giduso ngadto sa City Legal Office sa Talisay City Government. Ang kumpanya ang nihangyo alang sa settlement. Tungod niini gikonsulta sa kagamhanan sa Dakbayan sa Talisay ang mga biktima sa sunog kung mopasaka ba og kaso o dawaton ng pakigsabot. Ug nasabutan sa kadaghanan sa mga biktima sa sunog nga makigsettle ug dawaton ng ibayad nga danyo sa kumpanya. 2 weeks ago, nag-submit ang report sa BFP, then mato sa report, liable yung tungkuan, helpmate through their contractor. Katong nag-welding. We drafted the case na yun, but ni contact man ang contractor that they are willing to shoulder the expenses based on the damage cost. Mato di kulin inahada sa Talisay City Social Welfare Officer nga nasabutan nga mobayad og 2,036,000 pesos ang kumpanya sa mga nasunugan. Nagkasinabot na muhatag na lang ang helpmate, unya di na lang mo padayon og kaso ang mga IDPs or beneficiaries kay malangayan na silang 12K ang totally, ang partially is 6 and then ang renter and share is 2,000 per family. Nasa layhangyo gamay na moto, amo silang gi-coordinate. Then karon ni communicate na mo ang helpmate na willing na sila muhatag sa kwarta, pero amo silang giingnan na dapat sila ang mutunol, mo assist lang min sa ila. Samtang nitunol na sa hinabang pinansyal ang kagamhanan sa lalawigan sa Subo alang sa mga biktima sa sunog sa Manangados sa miaging Huwebes. Tag 10,000 pesos ang gidawat sa matag pamilya, kansang panimay hingpit nga naog daw. Samtang 5,000 pesos usab alang sa partially damaged, 3,000 ug 2,000 pesos alang sa mga renter ug sharer. May gitunol usab nga mga bago school supplies si Governor Pambari 4 alang sa mga bata nga biktima sa sunog. Samtang gitug-an ni nahada nga uban sa mga nasunugan ang sugod nang nakapatukod sa ilang panimay, human usab na paubos sa reblocking ang lugar. Uban ni Cleofer Lumayag ug Rod Prado, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Cebu Provincial Capital mohire og 78 ka mga medical doctors kinialang sa mga district o provincial hospital sa lalawigan sa Subo. Usa kini sa nakabut nga desisyon human sa duha ka semana nga paglibot ni Dr. Elise Nicole Catalan uban ni Provincial Health Officer Dr. Mary Ann Josephine Arsenal sa nagkalain-laing district o provincial hospital sa probinsya ug pagkadungog nila mismo sa mga issue nga giatubang sa matag pasilidad. Ilabi na ang kakuwangan sa mga doktor.
Gitunol ni Dr. Catalan ang iyang mga rekomendasyon ngadto kang Governor Pamela Baricuatro aron mapadali ang pagdugang ug mga medical personnel sa tanang health facilities sa lalawigan. Samando ni Cebu Governor Pam Baricuatro nga mag-hire og inisyal nga 78 ka mga medical doctors aron mapalig-on ang serbisyong medikal sa Subo. Sa pagkakaroon, dulan 2,000 na ka mga aplikasyon sa nagkalain-laing healthcare positions ang nadawat sa Kapitolyo. Padayon ang profiling ug screening sa mga aplikante. Bisan pa sa hagit nga dala sa kadaghan sa mga aplikante nga gustong motrabaho sa mga ospital, lakip sa palapdan sa Kapitolyo ang pagdugang ug mga nurse, medical technologist, radio technologist ug mga dentist nga importanteng mga personnel aron masiguro ang epektibo ug kalidad nga serbisyo sa tanang health facilities sa lalawigan sa Subo. Laing hugna sa pagsaka sa produktong petrolyo, masinati na usab sa mga motorista sugod sa alas 6 ugma sa buntag. Kini na ang ikaduhang semana sa pagpatuman sa usbaw sa produktong petrolyo. Gipahibaw sa Department of Energy Oil Industry Management Board nga managsama ang umento nga ipatuman sa mga kompanya sa lana. 40 sentimos alang sa matag litro sa gasolina. 1.10 sa diesel, samtang 70 sentimos usab ang aumento sa kerosene. Adunay kompanya sa lana nga sugod mupatuman sa aumento Martes alas 6 sa buntag, samtang ang uban mupatuman alas 4:01 sa hapon. Nahuman na ang pag-ayom-ayom sa Biliran Bridge o gipaabot nga maagian sa mga sakyanan nga adunay gibugaton nga 5 tonelada sa sunod buwan. Ang maong taytayan mo'y nagdugtong sa Leyte ug Biliran Province. Ano ang report ni Femery Dumabo? Taas nga linya sa mga dagkong sakyanan sa may habig sa probinsya sa Leyte nga nagpaabot nga makalabang paingon sa Biliran Province niadtong Huwebes tungod sa kabati sa panahon sud sa pipila ka adlaw sa niaging semana. Sukad pa niadtong Disyembre sa miaging tuig, gidid-an una nga makatabok ang mga truck human mag-viral ang video sa bridge nga miuyog aron mapaayo kini. Hinon gitugutan ang mga sakyanan nga may gibugaton nga dili mula pa sa 5 tonelada nga makalabang agi sa bridge. Isakay na sa Roro ang mga truck nga mulabang paingon sa Biliran ug pabalik sa Leyte Province. Apan tungod kay ting-uwan sa niaging semana natanggong ang biyahe sa mga truck kay lapukon man ang dulhugon nga Detour Road ug kuyaw sa aksidente. Hinon niadtong Biyernes sa pag-arang-arang na sa panahon, nakaagi na sa Detour Road ang mga truck paingon sa Pantalan. Mukapin sa 3,000 pesos ang bill of lading ang beranan sa matag truck nga ikarga sa Roro nga usa sa hinungdan nga misa kagamay ang presyo sa mga palaliton sa lalawigan. Subay niini nangitag pamaagi si Biliran Governor Roger Espina nga maminusan ang epekto niini sa presyo sa mga palaliton sama sa pagsubsidize sa lalawigan sa 2,000 pesos sa 3,000 pesos nga bayranan sa mga truck matag karga niini diha sa prime ug basic commodities pasakay sa Roro. Tumaas din po talaga ng konti pagdating dito. Pero ang ginagawa na lang lately ng mga ibang contractors natin is binabarge nila directly to Navalport. Napagkasunduan din that yung Biliran Chamber of Commerce, sila po ang nag-handle ng management. No? Pero non-profit po ito to maintain yung price within the province. Moabot sa 1.7 milyones pesos matagbuan ang magasto sa lalawigan alang niini. Busa nang hinaot si Espina nga mahuman na ang pagpaayo sa Biliran Bridge. Mapabilis lang po ang assessment ng kung ano na pwedeng makatawid, kung 15 tons ba or pwede ba ang 20 tons na makatawid na sa newly repaired na bridge. And of course, we are also praying na mapondohan po yung request ni Congressman Jerry Boy Espina for the new bridge. Silagway no ni Engineer Erwin Antonio, District Engineer sa Biliran District Engineering Office sa DPWH Region 8, nga human-human na ang pagpaayo sa taytayan. Gipabot na lang ang masusi kini sa Bureau of Design sa DPWH sa dili patugutan ng mga truck nga makaagi sa taytayan. Nahuman na ang trabaho sa taytayan sa miaging Biyernes. Hinuna dunay mga kawani sa DPWH nga nagpadayon gihapon sa pagtimbang sa mga sakyanan nga moagi sa bridge. Expected sana na matapos by June. Dahil mabusisi masyado yung sa ilalim pala kasi different kasi iba kasi yung pag-repair natin tulay kaya hindi man mo talaga in the same construction matter ba na pag mag-repair tayo buong tulay ang kunin natin, hindi man pa isa-isa man. The bridge now is substantially completed.
We're just awaiting for the load capacity assessment rating from the Bureau of Design, in which we keep on follow-upping doon sa central office. Kay ngayon kasi yung makita natin yung focus kasi ngayon is nandyan man sa San Juanico Bridge. Samtang gipahibaw-usab nila ni Governor Espina ug Engineer Antonio ang plano sa pagpabarog sa mas dakong bridge kung itawag niya kini kaduhang bridge diha sa Biliran Province nga makadaog og mas bugat nga mga truck nga moabot sa 40 kapin nga tonelada. While having this bridge retrofitted or repair, there also a plan na magkaroon ng second bridge. So this is a simultaneous process. So sa mga taga-Biliranon, sabihin ko na sa inyo, pasensya lang tayo. Oba ni Cleofer Lumayag ug Edward Tubilan, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Ayan, mapatuman na ang pag-us-us sa environmental fee ngadto na lang sa tag 20 pesos alang sa mga local guests sa mga island hopping activities ug water sports sa Lapu-Lapu City ning hinapos sa buwan sa Hulyo. Si Luan Mirundina sa report. Miabot sa 57 ka mga island hopping operators o water sports facilities operators ang nitambong sa gipahigayong joint public hearing sa Committee on Environment o Committee on Finance and Appropriation niadtong Hulyo 14 subay sa tinguha nga mapaubsan ang environmental fee gikan sa 100 pesos ngadto na sa 20 pesos alang sa mga local guest. Apan alang lang kini sa mga registered boat operators nga mga mulupyo sa Lapu-Lapu City. Because of their economic loss lagi sa ilang giingon nga hinay na ang atong mga turista, so ato silang i-prioritize yun, no? Sa sesyon ugma sa konseho, iduso na nila ang committee report ug sa sesyon sunod semana tukiu na kini sa second reading alang sa final approval. Butang nga gikalipay sa mga island hopping operators sama ni Mark Ramirez nga mogamit og mga motorbangka sa Ulango Island alang sa iya mga guest. We expect nga daghan gyud tourist influx. Because of this good news, nalipay mi sa decision sa ato ang Lapu-Lapu City Government. Apan kay ang mga motorbangka nga gipanag-iya gayud ni Mark, ana ama nag-operate sa Cordova. Nang hinaot siya ug ang ilang asosasyon sa Cordova nga unta himuon na lang nga patas ang 20 pesos nga environmental fee alang sa tanang mga local guest. Mag-guest man sila sa mga boat operator sa Lapu-Lapu o boat operator sa Cordova. Gipasabot ni Mark nga pareho ra man usab silang tanan nga mga boat operators nga nakatampo sa turismo sa Lapu-Lapu City. If musulod ang bangka from Lapu-Lapu to Cordova, like Hilutungan and Nalusuan, because that's part of Cordova, dili mo sila paninglan og environmental fee. Because ang among collector sa environmental fee diri sa Cordova na ara man sa port, wala pa may para sa Lapu-Lapu nga naagi ang floating sila nga asset nga mo kolekta. So that's the case. Amo ang grupo diri nga among i-advise diri nga magkuha po dito og kanang permit yun para po ma-comply dito din maparehas po diri po na po i-permit to Cordova to Lapu-Lapu. Matod ni Lapu-Lapu City Councilor Annabeth Quizon, chair sa Committee on Finance and Appropriation, nga gitambagan niya ang mga boat operator sa Cordova nga mohimo og position paper kabahin niini. Depende ra gyud na siya og kanang justifiable ba ang ilang concern, inana tan-awon lang pud nato ba kay kanang of course kanang kung naa sila position paper ato pa man pud nang i-discuss pud sa konseho. Uban ni Marlon Melgazo o Rod Prado, Luan Mirundina. Balitang Bisda. Unsa may palisiya sa kapulisan sa aksidente sa kadalanan, gihimong sanglitanan, motor maligsan sa dakong truck, kinsa man jud ang sad-an. Kini ang gituki sa sesyon sa konseho sa Mandawi City karong adlaw. Ang detalye ni ini sa live report ni Nico Sereno. Nico? Yeses na ngayo og katin-awan ang konseho kabahin ni mga panghitabo sa kadalanan sa Mandawi, kinsa gyud ang ihod o dakpon sa kapulisan kung dunay mahitabo sa kadalanan. Kini ang disgrasya sa Mandawi sa miaging semana kundi inalatayan sa dakong prime mover ang usa ka motor ug napasok ang angkas nga babay. Sa laing anggulo nga nakuha sa mga otoridad, makita ang motor nga gikan sa atbang bisan kun solid line
mi U-turn ngadto sa Picas Lane dayon mi pwesto atubangan sa truck. Sa dayong pag-abante, didto na nahitabo ang aksidente ug namatay ang angkas sa motor, dayon gihold ang driver sa truck. Pero pangutana sa konseho, nganong ang truck driver ang gidetain. The law and our traffic code, there is a presumption of negligence if you have committed a traffic violation just right before or during the accident. You're not supposed to cross. No, ngita ka lugar at saka mo U-turn, di ka mo cross. Klaro sa ni cross pa dyan siya, dito pa dyan ni parking atubangan sa truck na di naman ay blind spot. The driver involving such incident is responsible of his direct, natural, and logical consequence of his actions, and therefore he should be liable for it. When you are driving on trucks, it needs special care and attention, especially due diligence. Matud sa opisyal, tanang drivers ang ayang responsable sa kadalanan. We're just trying to ensure na number one, there's fairness and justness. And of course, the bottom line is that to ensure nga everybody drives safely and responsibly. But di magod malalim ang madatain ka, humapriso. Giklaro sab hinuon sa kapulisan, dili sila ang modeterminar kung sad-an gyud o dili ang usa ka driver maong gikan sa ilang level, i-forward nila sa piskalya aron mo desisyon. Sa session na pangutana usab, unsa man gyud ang sakto nga distansya o gilayon sa imong sakyanan gikan sa imong gisundan. Matud sa mga otoridad, sa ideal setting, balig usa pa unta ka sakyanan ang distansya nimo sa imong gisundan nga vehicle aron dili magkaigo kun maaksidente. Sesog isip tubag ni ining na-discuss sa sesyon sa Konseho ganiha matud ni Fortuna nga mga sila og katin-awan gikan sa PNP ipa-review ang ilang palisiya ning pagdetain sa mga na-involve sa mga aksidente para sab nga maklaro la sab ni alang sa tanan nga malambigit unya kung dunay mga panghitabo og posible sab nga mohangyo sila sa Kongreso og pagtuon og unsay mahimong mga legislative measures kabahin niini. Ses? Dagang salamat, Nico Sereno. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Dula na sa usa ka gatos ka mga e-bike ang napa-impound human masuta nga wa sila marehistro sa Talisay City. Ano ang report ni Marie Dumabo? Usa ka semana na sukad sa striktong gipatuman sa City Toda ang ordinansa sa pag-regulate sa e-bike sa dakbayan sa Talisay. Kada adlaw mipegayon sila og random inspection sa nagdagan nga mga e-bike, pampasahero man o private. Mato di Joy Tumulak, hepe sa City Toda, nga sukad Huwebes sa niaging semana. Hangtod karon, dula na sa usa ka gatos ka mga e-bike ang ilang na impound. O aduna gid pipila nga hangtod karon wala pa malukat sa tag-iya. Aron makuha ang mga na-impound nga e-bike, kinahanglang bayaran ang 1,500 pesos nga towing fee, 200 pesos daily impounding fee, o 500 pesos sa violation sa wala pagrehistro o pagkuha og ID. Tungod sa mo ang sub-sub nga operation, ang nahitabo karon, mo yung pagpanglihok sa katong mga e-bikes nga wa ma-register nga naglumba sa pag-ari dinhi sa atong opisina. Hinungdan na ubay-ubay ang ato ang giatiman katong mga e-bike nga wa pa ma-register. Sa kapin 4,000 nga e-bike sa Talisay City, anaana sa kapin 2,000 ang e-bike nga nakaparehistro. Nanawagan ang City Toda sa mga pasahero sa e-bike nga kung adunay reklamo sa plitihan o kaso sa overcharging, i-report kini dayon sa ilang buhatan. Gawas sa multa nga 300 pesos ngadto sa 500 pesos, posible pang ma-revoke ang registration sa mga e-bike drivers kung mapamatud-an ang aligasyon. Sumasakay nga kung galing naka-experience mo nga gikubrahan mo o dagko kayo nga mga plitihan nini mo nga mga e-bike drivers, muhangyo lang ko nila kung naasalita nga mga cellphone o nga makakuha sila og picture sa driver, kunya makakuha sila og picture sa unit aron sa among pagpangita kunya amo silang iatubang ang kini maong driver lakip na ang pasahero tungod sa overcharging. Uban ni Clans Gabutin og Rod Prado, Marie Dumabok. Balitang Bisdak.
Nakadapit sa atensyon sa mga netizens, ilabi na sa mga pet owners ang video nga gipost ni John Keith niadtong milabayng semana atul sa pagbaha. Sa video makita nga natanggong ang usa ka iro human dili makalabang gumikan sa pagbaha. Apan to the rescue si pet owner nga nagmaneho sa iyang tricycle aron luwas nga makasakay ang iyang iro. Miani ang video og gibuan ka mga reactions ug share sa social media ug miabot na sa kapin 6 million views ang maong video. Sa buot mga himong kabahin sa nag-unang leading broadcast network nga GMA Network, ani ay mga bakanting trabaho alang kaninyo. Sa mga interesadong aplikante, mamahimong bisita sa careers.gmanetwork.com alang sa dugang detalye. Tungod sa kabalurun sa kadagatan sa dakbayan sa Talisay, dala sa gipakusgang hanging habagat sa miaging semana, hinungdan nga ang mga mananagat sa 7 ka mga coastal barangays wa jud kapanagat. Usa na niini ang Barangay Tangki. Matud ni Colin Enahada, Talisay City Social Welfare and Development Officer, nga nakaapod-apod na sila og tag 3 ka kilong bugas ug mga canned goods kaganing buntag. Niatong Sabado, nakahatag na ang dakbayan og food assistance alang sa mga konstituwente nga pagpanagat ang gisaligang panginabuhian. Hinuon karong adlaw balik na sa ilang pagpanagat ang uban kay di na baluron kaayo ang kadagatan. Apan ang pipila padayon sa paghipos sa ilang mga sakayan. Usa ka espesyal nga semana ang dalit sa Kapuso pre-noontime show TikTok Clock ngadto sa ilang mga supporters subay sa ilang 3rd year anniversary. Pipila ka mga Kapuso stars ug personalities ang makifiesta sa TikTok Clock sama na lang nila Kapuso primetime queen Marian Rivera Dantes, Jillian Ward, comedy queen Ay de las Alas ug uban pa. Paagi kini sa TikTok Clock nga pasalamatan ang tanang nisuporta ug nakig-uban kanila matag adlaw Lunes hangtod Biyernes. Busa ubananta sila sa ilang kasaulugan sugod karong adlaw July 21 hangtod na sa July 25 matag alas 11 sa buntag sa dili pa ang It's Showtime. Nag-teleport una sa kalibutan sa mga tao ang mga ka sa Encantadia Chronicles Sangre aron personal nga mahimamat ang mga Encantadix. Gihangop sa mga Encantadix ang mall show sa mga sangre ug sa cast nga in character sulob ang ilang mga costumes. Mapasalamaton sila sa padayong suporta sa mga Kapuso nga nagsubay sa Encantadia Chronicles Sangre matag alas 8 sa gabi pagkahuman sa 24 oras. Samtang karong gabi sa Encantadia Chronicles Sangre, buot ni Tera nga gidala ni Bianca Umali nga manimaw sa Baning Salvador tungod sa pagdaog-daog kanila. Daw napuno na sa kalagot si Tera o gusto niyang masayran kung si kinsa ang nagpaluyo nga nagpalisod sa ilang kahintang. Apan, gipahinumduman siya sa iyang inahan nga inay manimaws. Mas ipatigbabaw ang pagsabot ug pagpasaylo. Tungod sa kalagot, nanggawas ang gahom ni Tera isip tighupot sa brilyante sa yuta. Gidako pinaagi sa entrapment operation ng usa ka Vietnamese national ug 11 ka mga staff members sa usa ka beauty clinic sa barangay Pugon, Ramos ning Dakbayan sa Sugbo ni adtong Sabado tungod sa kalapasan sa RA 9711 kun FDA Act of 2009 ug RA 2382 kun Medical Act of 1959. Ang mga operatiba sa Regional Special Operations Unit, uban ang mga personnel sa Regional Intelligence Division ug City Mobile Force Company sa CCPO ang milusad sa entrapment operation. Isip tubag sa verified complaint nga nadawat gikan sa usa ka concerned civilian. Base sa aligasyon, ang clinic giingong nagpahigayon og dili lisensyadong beauty enhancement procedures ug pakyas sa pagbutyag sa brand sa mga produkto nga gigamit. Usa ka police asset ang nagpakaaron ingnon nga kliyente ug mi-request og lip filler treatment nga himuon sa staff member nga dili lisensyado. Hinungdan nga gilusadayon ang operasyon ug gidakop ang mga individual nga anaa sa beauty clinic. Na-recover atul sa operasyon ang duha ka mga syringe nga adunay lip filler substance. Nagkalain-laing vials, ampules, tablet, capsules, mga syringe, usa ka RF intensity machine ug uban pang mga makina. Ang clinic diingong wala usab nakapresentar ug bisan unsa nga FDA accreditation nga required sa pagtanyag og medical cosmetic services.
Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kinatibuk ang puwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Maayong hapon mga kapuso.